তো তিনটা কথা কিন কিনটা জানিছ কিন কিনটা গো পূর্ণিমা দিনে একাদশী পূর্ণিমা দিনে একাদশী বিধবা নারী রজবতী সিন্দুর থিলা কপালে কপালে বিধবা হেলা কেতেবেলে এটা গোটে কথা কলা তারপরে আউ গোটে কথা কিন কথা যে এই কিন ফুলে নে ভ্রমর নে বসে হ্যাঁ তারপরে আউ গোটে কথা যে ব্রহ্মাঙ্কর মন্দির কাইজে না যে কি সৃষ্টি করতা হয় গো হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে कर कही देमा खाली पेन पियोता नहीं पेन से पेन আর শুনো শুনো সুজ্ঞ জন বুঝাই কহুচি পুরাণ জ্ঞান বৌলন আজি শুণুথিবে সভাজন বৌলন বাবা বিশ্ববারু সিংহ জান পুয় দেখ অতে রাবণ বৌলন মন্দ দরি কলে সে বরণ বৌলন মহাজ্ঞানী বিশ্ববা ঋষিঙ্কর পুয় হেলে রাবণ রাবণ কাহাকু বিবাহ করিଥିଲେ মন্দোদরীକୁ তো যেତେବେଳେ মন্দোদরীକୁ রাবণ বিবাহ কলে সেই সমୟରେ মন্দোদরীକୁ কথা ଦେଇଥିଲେ সত্য କରିଥିଲେ যে মুই তোতে কেবে বি বিধবা নেই করিদে আগ পিতৃ সত্য পালি রাম গলে দেখ সে ঘর বন বৌলন সীতাକୁ চোরাই নেলা রাবণ বৌলন রামচন্দ্র সীতা মাতা লক্ষ্মণ বনবাস যাইছন লঙ্কপতি রাবণ সীতাଙ୍କୁ চোরি করি নেলা তো সেই সময়ে প্রভু রামচন্দ্র কাଣା কলে সেতু বন্ধ বাঁধি রাম অযোধ্যাপুরকু কলে গমন বৌলন রাবণ রাবণ বংশ বিনাশী জন বৌলন যেতেবেলে রামচন্দ্র অযোধ্যা অযোধ্যার লঙ্কা গড়কে যাইছেন রাবণকে মারবা পাই সেই সময় লঙ্কপতি রাবণকে তো মারিদেলে প্রভু রামচন্দ্র মারিদেলে যে ইয়ারে মন্দোদরী তো বিধবা হেবার কথা রাবণকে বধ করা গলা পূর্ণিমা দিনে একাদশী আগর দিনে পূর্ণিমা হেলা 11 দিনে সে 11 দিন কে একাদশী বলা যাসি রাবণ মরি করি 10 দিন পরে 11 দিন কে একাদশী পূর্ণিমা দিনে একাদশী বিধবা নারী রজবতী রাবণ মরলা পরে তো মন্দোদরী বিধবা হেবার কথা তো বিধবা নারী কেনতাকে রজবতী হেতিলা কেনতা করি গো রাবণ সত্য করিছিলা মন্দোদরী কো যে তো কেবে বি বিধবা নাই করে তো রামচন্দ্র সে কথা জানিଥିଲେ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ରାବଣ ବି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବା ବୋଲି তো যেতেবেলে বিবাহ কলে বিভীষণକୁ রাবণ বিভীষণକୁ মন্দোদরী তাঙ্কর জনিরু তলারে কাটি করে উপর শরীরটাকে বিবাহ করিଥିଲେ বিধবা নারী রজবতী বলে রজ কাহাকে কহসন রজ বেলে রক্তকে রজ রক্তକୁ রজ কহাযাসি মন্দোদরীর অঁটা কাটা যাইছিলা যে সেটা রক্ত সেটাকে রজ বলি করে বিধবা নারী রজবতী সিন্দুর থিলা তার কপালে রাবণ মলা পরে সে বিধবা অবস্থা সিনা হেতিলা কিন্তু তার মথারে সবলে সিন্দুর থায় বিভীষণ পুরী থরে বিবাহ করিଥିଲେ সিন্দুর থিলা তা কপালে বিধবা হেলা সেতেবেলে বুঝি পারুছন আর এহি পরি জান জন পুরাণরে ଅଛି ସେହି প্রমাণ বৌলন রামায়ণ কথা তোর শ্রবণ বৌলন
দেখ এটা গোটে কথা তোমাকে বুঝে করে কহে ইহাদে আউ গোটে কথা তোমাকে বুঝে করে কহে দেবি যে কথারে আমার ওড়িয়া ভাষারে লেখা হেলা क्या बोले গুরু 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 গোসাই ফুল ফুটিছে পত্র নাই ফুল গোটে ফুল গোটে ফুটিছে কিন্তু সে ফুলের পত্র নাই এ মা বিনা বিনা পত্র না গোটে ফুল ফুটবা গো কিন্তু ফুটিছে আউ সে ফুলরে ভ্রমর भी বসা नहीं करे हाँ सेटा केन फूलर कथा कहछ সেমেল ফুল नहीं 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 হেনা भी तो भ्रमर कीड़ा माने जाय सन আর পতর ভিতি পত্র বিথিছে हाँ কিন্তু সে ফুলরে পত্র নাই ন हाय কবি ফুল হেনে ভ্রমর মানে কিড়া মানে নেই বসে থিসে কি নাই তিন কিনার ভমর ফুল বলে তো गखरा फूल এ মারা ধিকা বইলে ননন্দ ছড় কহু আছে মোর মাতা গর্ভ জ্ঞান ননি হো ছড় ভাগ রাজকু যে এক ভাগ ব্রিজ আগো পানি পবন মিশ্রণ বিরাজ ইতে ইমা তিন বারণ ক্ষেত্র দেখি মাতা হুয়ন্তি যে গর্ভ পাসন ননন্দে হুয়ন্তি যে গর্ভ বাস হিননি আগ বিন্দু যেতেবেলে শূন্যরে ছিলাম আগ পবন স্বরূপে বিরাজুছিলাম আগ ফুল মধ্যে বিন্দু পড়িলা যাই क्या ফুল না পড়লা কেন ফুল বলেছে হ্যাঁ বিন্দু যেতেবেলে শূন্যরে ছিলা পবন স্বরূপে বিরাজুছিলা हिला ফুল মধ্যে বিন্দু পড়িলা যাই हाँ এবার সে মলি ফুল না যেতেবেলে মাতা পিতা যুক্ত করছেন কি हाय गो পিতাঙ্কর ব্রহ্ম আসিকর মাতাঙ্কর ফুল ভিতরে পড়ি हाँ हाँ এবার মার গর্ভ ভিতরে গোটে ফুল থিসি জানিছ हाय এই পেট ভিতরে ফুল হ্যাঁ এটা পেট ফুল বল সকে গর্ভ ফুল গোবর ফুল এটা গোবর তো সে ফুলে তো কেন পত্র নেই থাকে नहीं थाय गो কি ভ্রমর বি বসি নি পারে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা সেই ফুলের কথা হ্যাঁ, পড়ছে হ্যাঁ। ননিল আগ বিন্দু যেতেবেলে শূন্য ଥିଲା গো পবন স্বরূপে বিরাজুଥିଲା আগ ফুল মধ্যে বিন্দু পড়িলা যাই এমা তক্ষণে সে ফুল মুদ্রিত হই আগ জীব পরি হেলা 8 দিনরে এমা বুলিলা সে বিন্দু ফুল মধ্যরে আগ 9 দিন ঠারু ননি সপ্ত মাস যায় পিণ্ড সিজিনা হো ইলা পিণ্ড সিজিনা হইলা কেনেইলো পিণ্ড সিজিনা হো ইলা পিণ্ড সিজিনা হইলা কেনেইলো মাতা পিতা যুক্ত কালে বিহি লিখি ଦେଇଛନ୍ତି कपाले পালে মাতা পিতা যেন সময়ের যুক্ত করছন হ্যাঁ। সেই সময়ে ব্রহ্ম আসিক যেতেবেলে ফুলরে পড়বা হ্যাঁ। 8 দিন পুরি গলে ব্রহ্মকু মাঙ্কর গর্ভ ভিতরে গোটে জীব সৃষ্টি हाँ हाँ 56 কোটি জীব 52 কোটি ভণ্ডার भंडार 56 কোটি জীব ব্রহ্মা বনাইছন हाँ কিন কিন জীব किन किन চলন্তা জীব হেলে 14 কোটি हाँ নিচলন্তা জীব হেলে 14 কোটি উড়ন্তা জীব হেলে 14 কোটি হ্যাঁ। ଆଉ ପାଣିରେ ରହସନ୍ ବୁଡ଼ନ୍ତା ଜୀବ ହେଲେ 14 କୋଟି 14 कोटी ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଲା ମଣିଷ ଜନ୍ମ हाँ हाँ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ हाय गो ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା हाँ ଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବନାଲା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ୍ ଜିନିଷଟାକେ ବନେଇଥିବେ ଭାବି ଦେଖ এ মা মোর হিসাবে এনর তেনর সেন্টর না আছে যে পহলা এই বুনকি বনি ତମର ଥୋତ ନା କରବା ଏ ମଝିରୁ ବନାବେ ଶୁଣୁ ତ କେନ୍ତା କରି ତିଆରି କାହାକୁ? କଲେ। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାଲୁକା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଗ ମହାଶୂନ୍ୟ ବୁଲାଇଲା ପୁଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଲୁକାକେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। हाँ हाँ বলে বিনা কলম না সালাব দি ହଁ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାଲୁକା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଗ ମହାଶୂନ୍ୟ ବୁଲାଇଲା ପୁଣ ଆଗ 18 ଦିନରେ କପାଳ ହେଲା ଏ ମାସ 27 ଦିନେ କଣ୍ଠ ହୋଇଲା ଆଗ 36 ଦିନରେ ଏଇ ମୁଖ ନିର୍ମାଣ ଏ ମା ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଗେଲେଇଲ ହେଲେ ଶୁଣ ଥାତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ
45 दिन नासा होइला तुमर चेतना करबा सांप बोली के मुई हाँ मांकर गर्भ भितर जिते बेले 45 दिन पूरी जाए है गो नासा बेले हमर दुईटा नाक नाक नांसा पेला बोला के मोर मूड कन पूरा हाँ, से करी जेथिला ना आगो 45 दिन गो नासा होइला आगो 54 दिन रे ई कर्ण होइला आगो 62 दिन रे गो चक्षु होइला चको बलदरने होए काण प्याज कटा चको से अल्लाह के ए मु चक्षु बोलु छे के चक्षु भइले हे साहित्यिक भाषा रे चक्षु कहा जाय हाँ, हाँ। हमर भाषा रे आँखी कहा जाय है गो हमर आँखीटा 62 दिन रे पूरी थाय हाँ हाँ एक के चको बलसन आखी आगो 62 दिन रे गो चक्षु होइला होइला एमा 72 दिन रे हृदय कला आगो नाभि 81 दिन होइला एमा 90 दिन रे ननी गुह द्वार हेला दिन रे गो हमर लैट्रिन बाथरूम हैला किंटे एबे बनानु जे गो नो हे हे कथा मैं तुमको कहूची 90 दिन जेते बेले पूरी जाय हम जेन कली जुग घर के बनै छु है गो घर देखि पारु छ ना हाँ घर बनाले जेन त मिस्त्री माने आना जाना हेबा पई बाड़ द्वार झरका छानसन किनी हाँ हाँ सेंता हमर मिस्त्री हेले ब्रह्मदेव हाँ। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव तो जेते बेले मनुष्य को तैयारी कले ई शरीर मध्य रे सेंता ठीक 13 टा कणा छाणी दै छ होए गो ई चलते चलते माने ओलो झटले ई बोले जे खून गोदे ही जुचे अरे माने शरीर रे 13 टा कुणा আছে যে चाहा कहबी मैं पुराण सहित प्रमाण दिकर कहबी ई कुणा भी पुराण ना আছে हां पुराण सहित प्रमाण देबी इने देखे देबी मैं जानि छ देखे देखो ए नो नि चाल तोर ती कुणा देख मु पुता तो ते लादो रे सुनो थमे तुमको बुझे कर कहा गो हमर दुईटा आँखी दुई हेला दुईटा कान चार हेला दुईटा नाक 6 हेला गो दुईटा स्तन 8 हेला गुह द्वार गोटे मूत्र द्वार 10 हेला शरीर मध्य रे लोमरे गोटे कणा 11 हेला ई लुमुना गोटे कुणा थिबा होय को यहाँ दे पानिया अंश मोर देहरु बुही जाउछे जेंता गरम लागु छे ठंडा मास रे हे पानिया अंशटा केनु बाहर से हे भितरे छोट छोट पाइप मने लागि छे जे एटा तो खाली रक्त संचारण होइसी चिरा सिरा प्रसिरा तापर हमर तुंड गोटे 12 हेला गो आ तालुकारे गोटे कणा 13 हेला गोटे कुणा थिबा माँ जेते बेले गर्भवती थिसन हाँ। बापा माने तो सुंदर सुंदर टा खाइबा पाई देसन है गो हाँ। बिरयानी मटन किंतु जेन छुआटा गर्भवती रे थिबा हाँ, हाँ। से काना खाइ कर बंची ए थिसी मा छुआ लोग खाना खाबा पेट भितरे चा पारुटी खाउथिबा होय हेना पेट भितरे होटल गोटे बनी छी माता जो भोजन करे आहार माता जो भोजन करे आहार आहार। भकिला आहार तालुका तालुका द्वार द्वार। माता जिन खाद्य खाउथिबे छुआ को ई तालु आडू प्रसव होइसी इने गोटे कोणा थिसी जानिछ सेति बेले छुआ मन को देखबनु हाँ। छुआ जन्म हेला समय रे एंता तालुटा नै जुरी थाए लब 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 घिचु थिसी ए ममोटा छि देख पुता घिचु छ के जे तुई तो बूढ़ा हेलो ना गो आगो ई हस्त हेला 200 दिन रे आगो 205 दिन होइला होइला पाद पाद। आगो 210 दिन हेला अंगुली आगो 310 दिन हेला के नख गुटे गुटे कर बुझे कर कहि दछु हाँ, हाँ। आगो 310 दिन हेला के नख नख। एमा अमूल्य रत्न निधि पुराण रे होई चितित हां पुराण नाम हेला अमूल्य रत्न हाँ। हेन प्रमाण छै मनीष केनता करी गठन होती हाँ हाँ आगो अमूल्य रत्न निधि रे होई स्थित आगो लेखे दीन बंधु मूर्ख हे गेले इलो मोर ननंदे हो हेले कुटन मुंडा गुरुर गर हेले कुटन मुंडा गुरुर गर साजन 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 तेरे साजन 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 तुझे दुल्हन हे ए हाँ हाँ ई प्रकार मी तुमको बुझे देली फूल संगतरे मातांकर गर्भ ज्ञान गर्भ ज्ञान जेन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मनुष्य को तैयारी करे हाँ। से सृष्टिकर्तांकर इहादे कलिजुग रखिए तांको पूजा नहीं करबा नहीं करबा। ब्रह्मांकर मंदिर नहीं न क्या जे पूजा नहीं करबा हे कथा भी तो आज्ञा कहिथिले हाँ। पछरे तुमको बुझे कर कहि है गो
बुझी पारुछ जे सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ पूर्वा पिला हला ब्रह्मा हाँ। ए ब्रह्मा के जे काहेला जे अपूज्य हे गले हाँ हाँ ई मोर सुरु ननी लवंग लता आई खाई ए लता आई मिस यू ई मोर गेलाई कुनिलो गजमुकुता हे सुरु ननी लवंग लता गेलाई कुनिलो गजमुकुता सुरु ननी लवंग लता गेलाई कुनिलो गजमुकुता सुरु धननी मोर कहेला कथा सुरु धननी मोर कहेला कथा हे सुरु ननी लवंग लता गेलाई कुनिलो गजमुकुता हाँ हाँ কঠিন নারায়ণ হো বৈকুণ্ঠে কলে শয়ন একদিন নারায়ণ হো বৈকুণ্ঠে কলে শয়ন যেতেবেলে ভগবান বিষ্ণু হ্যাঁ। বৈকুণ্ঠ পরে এইটা সৃষ্টি সির্জিনা বেলার কথা হয় গো। শয়ন করিছন হ্যাঁ। আজকালি ফটো দেখিথিব তুমি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো বিষ্ণুଙ୍କର নাভিରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜନ୍ମ ହେଲା। जन्म हेला ଆଉ ସେ ପଦ୍ମରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଜନ୍ମ हाँ हाँ ନନୀଲ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣ ଲୋ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣ ସୁର ନନୀ ପୁରାଣ ଶୁଣ କେରାଇ କୁନିଲ ପୁରାଣ ଶୁଣ सुरनानी तो ब्रह्मा विष्णुଙ୍କର ନାଭି କମଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା হয় গো। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଣ ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଆଖିର ଲୁହଟା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ हाँ हाँ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପଡ଼ି ଯାଇଛି হয় গো। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରଣୀଟି ହେଇଗଲା ହଁ। ତ ସେଇ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ହଁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ हाँ हाँ ବୋଲେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯଦି ଘରଟେ ବନାମା হয় କି କାଣା ଗୋଟେ କର୍ମା ହଁ। ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ କରବା। କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମା नेगो कलिजुग में बन जदि कुड़ाबो बेले बन के प्रतिष्ठा नहीं करो प्रतिष्ठा बेले करस। बंधन मुक्ति ना ତ ସେଇ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ हां ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକେ हाँ ଆସି हाँ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହଉ হয়। ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ନେଇ ହେବେ ବୋଲେ ଶୁଭ କାମଟା ନେଇ ए स्त्री पुरुष ने तो करता नहीं पारे ना ହଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ଗো? ब्रह्मांकर पत्नी ସାବିତ୍ରୀ सावित्री ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ନେଇ ଆସି नहीं आसी ତ ଯୁଗି ଯୁଗି ଅଥା ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ। ଆଉ ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଯାଇଛି हां ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ହୋ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଗୁଣ। ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ହୋ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଗୁଣ। ক্রোধে জরা জরা হই ক্রোধে জরা জরা হই সাত দিন জানালো সাত দিন সুর ননি
পুরাণ শোন এবার গেলাই গুনিল পুরাণ सावित्री जितेबेले ब्रह्मांकर पास के पहुंची छन सेही समय रे ब्रह्मदेव द्वितीय विवाह करी करी शुभ कामटा सारी दे सारी गली तो सावित्री क्रोध होई गले मुई थाउ थाउ ब्रह्मदेव द्वितीय विवाह करी करी ई तुमे प्रतिष्ठा काम कल मुई तुमको अभिशाप के दउछे ब्रह्मदेव तुमे सृष्टिकर्ता हेतिले मध्य आज तुमे कुकर्म काम करी छ ई सारा विश्व ब्रह्मांड रे तमर पूजाटा केन नै करा अरे केबे भी अंतार काम नहीं होए आउ तुमर मंदिर भी केन नै बने माँ सावित्री अभिशाप्य कारण ब्रह्मदेव मंदिर केन जगार नहीं बनी नहीं बन केवल गुटे जगार बनी केन जगह जेन जगार ब्रह्मा पुष्करणी पाखे प्रतिष्ठा करबा पई आसीथिले केवल से जगार गुटे जगार ब्रह्मांकर मंदिर अछि हमर एरिया ने अच्छे कि नहीं नो इनो कहीं रेगिस्तान के काना केते दूर कहीं दूर राजस्थान ने केवल गुटे जगार ब्रह्मांकर पूजा हेसी से केन जगह ने पूजा के संजेगो हेटा तो तीन जन मिसी कर पूजा कैसा त्रिनाथ सेटा तीन जन बड़ ठाकुर बोली कर एका पारे के तुझे मोह सरती ना तो ब्रह्मांकर पूजा तो किने पर्सनल नहीं करे केवल रविवार दिन त्रिनाथ मेला एका पारे के तीन पांच ठाकुर के सेमन दिया बुझी पारे छ अरे ही परि पुराण ज्ञान हो सुनो हो नंद सुनो यही परि पुराण ज्ञान हो सुनो आहे नंदे सुनो भूतिरे क्षमा कर भूतिरे क्षमा कर सभार जनल सभार जन सुरो नदी सुरा सन गेराई गुनी हो पुराण लिया खेला लेके नहीं